Recording in progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan Ahad angkatan keempat di pembelajaran kitab Nahwul Wadih tahapan yang kedua. Minggu lalu kita selesai materi bina akhwal, bina ilmu mudhari, keadaan mabninya fi'il mudhari. Jika bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Hari ini kita masuk maudhu' jadid, tema baru, yaitu al-i'rabul mahalli, i'rab secara kedudukan. Sebelum kita bahas materi intinya, kita bahas keterangan dulu. Ummu Rahma mungkin bisa dibaca di layar. Ustaz, Bismillah. Aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Aqsamul i'rabi fil asma'i salasatun. Macam-macam i'rab di dalam isim terdapat ada tiga. Al-i'rabu zahiru, i'rab yang zahir. Al-i'rabu taqdiriyu, i'rab secara takdir atau yang dikira-kirakan. Yang ketiga, Wal-i'rabul mahalliyu, dan i'rab secara mahal itu kedudukan Ustaz. Kedudukan posisi. Wahid al-awwal al-i'rabu zahiru, i'rab yang nampak atau yang jelas, yaitu al-i'rabul ladzi tadharu fihi alamatil i'rabi. Alamatul fa'il dari tadharu. Fa'il ya, bukan maf'ul bih. Oh ya. Tadharu fihi. Ya. Tadharu fihi alamatul i'rabi. I'rab yang nampak di dalamnya tanda-tanda i'rab. Nampak zahir. Nahu contohnya Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Muhammad fa'il. Nah, Ja'a Muhammadun. Muhammad fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Zahirah. Nampak. Nah. Tanda i'rab rafa'nya di atas dal nampak zahirah. Ketika mansub, Ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Muhammadnya i'rabnya zahir, mansubun bil fathah. Maf'ulun bihi mansub bil fathah zahirah. Saat di majrur, salam tu ala Muhammadin. Saya mengucapkan salam kepada Muhammad. Muhammad di sini ismun majrur bil kasroh al-zahirah. Nah, itu yang bagian pertama i'rab secara zahir. Asani al-i'rabu. Asani al-i'rabul mahaliyu. I'rab secara kedudukan atau posisi. Wal i'rabul ladzi la tadharu fihi al-alamatu. Dia adalah i'rab yang tidak nampak. Dia adalah i'rab yang tidak nampak di dalamnya tanda-tandanya. Wala tuqaddaru, dan tidak pula dikira-kirakan. Wa yakunu ta'siru i'rabi fil mahalli la fil lafzi. Dan pengaruh dan pengaruh i'rab itu berada pada, dan pengaruh i'rab itu berada pada tempatnya atau posisinya dan bukan pada lafaznya. Bukan pada lafaznya, pada posisinya ya, kedudukannya. Dia kedudukannya sama dengan i'rab zahir. Cuma tak nampak tanda i'rabnya. Secara kedudukan posisi. Pada isim apa saja i'rab mahalli di bawah tuh? I'rabul mahalli
Al-i'rabul mahalliyu yakunu fil asma'il mabniyati. I'rab Hmm. secara posisi terdapat pada isim-isim yang mabni. Nah, Wa fil nah, jumali dan terdapat pada jumlah jumlah kalimat kalimat eh, terdapat pada kalimat wa fi syibhil jumlati dan terdapat pada yang menyerupai kalimat jar majrur zaraf dzaraf jar majrur wa fil masdaril muawwali dan terdapat pada masdar muawwal. lawan dari sarah. Jadi pada empat tempat Om. Empat Hmm. tempat ya. I'rab mahali, isim mabni, jumlah, syibhu jumlah, masdar muawwal. Yang pertama pada Al isim mabni, ya ah, kan? nah, al-amsilatu contohnya hadza talibun. Ini seorang siswa. Nah, hadza ini isim. Ismul isyarati mubtada'un fi mahalli raf'in. Jadi sebelum kita katakan mubtada dia mabni, ya kan? Nah, Hadza ismul isyarah mabni, badun ala sukun. mahal dia punya mahal. Fi mahali raf'in baru sebagai Nah, dia menduduki posisi rafa sebagai mubtada'un sebagai mubtada. i'rabnya gitu. Ismul isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Itu yang pertama. Nah, contoh kedua di sini masdar muawwal. Masdar muawwal kita lewatkan sebentar. Pada jumlah dulu. Pada jumlah at-talibu 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 yaktubu. Seorang siswa sedang menulis. jumlah Al yaktubu jumlah apa ini? jumlah fi'liyah. Mahalnya Fi mahalli raf'in khobar. Dia menduduki posisi rafa sebagai khobar. punya mahal ya jumlah fi'liyah. Yang ketiga syibhul jumlah At-talibu fil fasli. Seorang siswa ada di kelas. Syibhul jumlati fi mahalli raf'in khobarun. yang keempat masdar muawwal ya. Masdar muawwal dia pun punya mahal. Mahalnya ada rafa, nasab, jar gitu. Pertama yang mubtada dulu ya. Al-masdarul muawwal Al-masdarul mu'awwalu fi mahalli raf'in mubtada'un. Masdar mu'awwal yang menduduki posisi rafa sebagai mubtada. apa sih masdar muawwal itu? Masdar yang ditakwilkan Yang tersusun dari tersusun dari huruf eh, masdar huruf, huruf masdar dan ini jumlah apa? dan jumlah Oh ya. dan jumlah. Kan masdar ada dua kan? Nah, masdar Pertama sorry, masdar apa? masdar sorry, Masdar sorry, kedua masdar masdar mu'awwal. muawwal. Hmm. Bentar Om, masdar sorry. Kita merujuk lagi nih. Masdar. Masdar itu bagian dari isim. Masdar isim yang menunjukkan arti tertentu tanpa terikat dengan waktu. Dia terbagi dua. Jadi isim, masdar itu isim ya. Nah, Ustaz. Menunjukkan kejadian, tapi tanpa ada kaitannya dengan waktu. Dia terbagi dua. Nama masdar sorry. Ini masdar sorry, masdar yang bentuk lafalnya Jelas, sudah jelas. jelas. Contohnya di sini pada kalimat ana uridu. Uridu qiraatal Qur'ani. Saya ingin membaca Mana Al-Qur'an. mana masdar sorrynya? Qiraah, Ada dari fi'il madinya sulasi. qara'a yaqra'u. Oh ya kalau kira masdar sorry dia. Yang lafalnya sudah jelas. Dengan Om, Nah, kalau kita pelajari yang kedua masdar muawwal yang tersusun dari huruf masdar dan plus jumlahnya. jumlah. Hmm, plus jumlah itu. Ini Om, tampilin lagi. Masdar muawwal adalah susunan
kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, di antaranya an dan lam, ditambah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. nah, di sini kita bahas an-nya dulu. Masdar mu'awwal tersusun dari an dan jumlah fi'liyah. Uridu Uridu an aqra al-Qur'ana. Saya itu sama ingin dengan tadi uridu qira'at al-Qur'an. nah, Kalau ini mu'awwal tersusun dari an, harfu nasbin wa masdar, aqra mudhari mansub. I'rabnya an aqra disebut masdar muawwal fi mahal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. mahalnya nasab. Lebih. Kalau ini mahalnya rafa. Ini mahal raf'in. Beda. Contohnya Contohnya, anta derusal arabiyyata afdalu. hmm, kamu belajar bahasa Arab itu Lebih utama. lebih utama. Anta berusaha disebut Anta drusa disebut mubtada. master apa dia Oh, susunannya tuh? masal muawwal Ustaz. Fi mahal Fi mahalli raf'in mubtada'un. ada takdir jumlahnya dirasatul arabiyyati Afdalu. afdhalu. Nah, dirasa disebut masdar Sorry. sore itu dia. Bisa mu Rahman buat kalimat yang pakai masdar sore atau muawwal. Maknanya sama kan? Ustaz. Yang pertama, masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Syukran, Ummu Rahmah. Apa Ustaz? Ummu Ayu, mahalnya sekarang rafa masih sebagai fa'il. Al-masdaru Al-masdarul mu'awwalu fi mahalli raf'in fa'ilun. masdar muawwal menempati posisi isim yang rafa sebagai Fa'il pelaku. pelaku. Pelaku dari fi'il sebelumnya, Om. Contohnya fi'il mudhari iyan bagi Yanbaghi an taktuba unwanaka biwuduhin. selayaknya kamu menulis Layaknya menulis alamat dengan judul ya. jelas Dengan diwudu. Iyan bagi fi'il fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari'un. marfu Marfu'un bi dhammah muqadd marfu'un muqaddarah. ma muqaddarah. Kemudian mana fa'il dari yan bagi? Yan bagi kan fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Masdarul mu'awwal an taktuba. Nah, antak coba disebut masdar Darul mu'awwalu mahal min an taktuba. fi mahalli Raf'in fa'ilun. takdirnya yan bagi Yang bagi takdiruhu kitabat. itu takdir jumlahnya kitabatu. Nah, kitabatu disebut masdar Kitabatu masdar sore 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 gitu, Om. Syukran. Sebentar. Ayo. Ummu Fitri yang berikutnya al-masdarul muawwal Fitri hadirah ke Ummu Fadl Rahman. Ada Ummu Fitri? Fadl ya, Om. Nah, Ustaz, akan terlambat. Al-masdarul mu'awwalu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yang ketiga ini masdar muawwal mahalnya nasab sebagai Maf'ul bih. ulun bihi. Contohnya uridu Uridu an akhruja. saya ingin Saya ingin keluar. uridu fi'il Uridu fi'lun mudhari'un marfu' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu
Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Dan uridu muta'addi kan, Na'am Ustaz. Ingin apa? Mana maf'ul bihi-nya? Ini. Al-akhruja. Al-akhraja disebut masdar. Masdar. Sorry. Bukan masdar sharih. Masdar Masdar mu'awal. awal di mahal Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. takdirnya Uridu al-khuruja. al-khuruja masdar. Masdar sorry. Sharih jelas lafadznya kharaja yakhruju khurujan fu'ulan wazannya julusan sama kan? Na'am Ustaz. Syukran Ummu Fitri. Apa Ummu Ustaz? Fadrahman mahalnya jar sekarang. Al-masdarul mu'awwalu fi mahalli jarrin. Masdar muawwal Masdar mu'awwal pada posisi jar. posisi jar. Kalau posisi jar berarti ada yang menjarkannya kan? Naam. Menjarkannya itu bisa huruf jar, bisa juga zaraf ya kan? Naam. Contohnya di sini zurna. Zurna qabla an tadhhaba. Ini telah Kami berkunjung. telah berkunjung sebelum kamu pergi. Kamu pergi. Qabla zarf Torof zaman. zaman. Zarfuz zaman mansubun Mansubun bil fathi. wa huwa mudaf. Wa huwa mudhaf. Nah, mana mudaf ilaihnya? An tadhhaba. Nah, an tadhhaba disebut masdar Masdar mu'awwal. fi mahal Fi mahalli fi mahalli jarrin mudafun mudhafun ilaihi. wa taqdir qabla Wa taqdir qabla dhahabi. nah, itu dia. Az-zahab masdar Masdar sharih. sharih. Boleh Fadlur Rahman boleh mengatakan ini zurna qabla dhahab, zurna qabla an tadhhaba. Naam Ustaz. Naam Makanya Ustaz. beda. Syukran. Afan Ustaz, jazakallah khair. Yang ketiga Ummu Saidah. I'rab mahali sudah, zahir sudah. Yang ketiga Ummu Saidah al-salis al-i'rabu. Asalis al-i'rabut taqdiriyu. I'rab secara Takdir. takdir. Dikira-kira. Kira-kira dibayangkan saja. Huwa al-i'rabul ladzi la tadhharu fihi alamatul i'rabi bisababin mana'a wa tuqad bisababin mani'in lisababin mani'in wa tuqaddaril wa tuqaddaru majhul wa tuqaddarul alamatu ka'annaha mazkuratun. Ia adalah i'rab yang tidak nampak padanya Dia adalah i'rab yang tidak nampak kepadanya tanda i'rab. karena Karena sebab yang menghalanginya. karena sebab yang terhalanginya dan menghalanginya. Karena sebab menghalanginya dan Seperti apa sebab penghalangnya? Seperti ta'adzur, as-siqal, ya kan? nah, Dan ditakdirkan tandanya seperti seolah-olah dia ada disebutkan. Contohnya ini Ja'al Ja'al fata.
Setelah Telah datang datang pemuda itu. pemuda itu. Al-fata. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi. Dhammahnya nggak nampak. Berarti i'rabnya secara takdiri saja. Dia bukan mabni. Al-fata bukan mabni ya. Nah, Ustaz. Beda dengan hadza tadi, Ini kalau hadza tuh dia baru dikatakan mabni. Hadza isim isyarah mabni. Memang selamanya nggak bisa berubah kan? Nah, Ustaz. Kalau al-fata isim mu'rab, tapi dia tak nampak tanda rafa'nya. Dibayangkan. Mana amin zuhuriha? Mana Mana'a Mana'a min zuhuriha as-siqal. as-siqal. Nah, berat. Atau ta'azzur sini, ta'azzur. At-ta'adzur. Nah, Ustaz, at-ta'adzur. Jadi nggak bisa namanya diucapkan al-fatayu, al-fata'u. Itu mau Saidah i'rab secara Takdir. diri yang nasab itu Ra'aitul af'a. saya melihat ular itu. Saya melihat ular itu. Al-af'a Al-af'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi. muqaddar alif. Mana amil zuhuriha? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Yang majrur. Zahabtu Zahabtu ilal mustashfa. Nah, saya pergi ke rumah sakit. Al-mustashfa ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal alifi. mana amil zuhuriha. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya, itu sebab penghalang dia tak nampak i'rabnya ada uzur, ada kesulitan. Bisa bedakan ya? Insyaallah, Tiga Ustaz. macam i'rab zahir, mahli, dan takdiri. Takdiri. Surat mau Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca di bukunya. Nah, Ustaz. Al-i'rabul Nah, al-i'rabul mahaliyu. I'rab secara kedudukan. Satu-satu ya. Al-amsilah. Al-amsilah itu contoh-contoh. Wahid, anta rajulun muhadzabun. Engkau seorang lelaki yang sopan. Mana isim yang mabni di sini? Anta. Anta. Berarti i'rabnya anta dhamir. Anta dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, gitu i'rabnya. I'rab mahali pada isim yang mabni kan? Nah, Ustaz. Isim yang mabni anta. Semua dhamir mabni. Anta, ana, nahnu. Kemudian huwa, hiya mabni. I'rabnya mahali. Semua dhamir i'rabnya secara Mahali. baik dhamir munfasil muttasil kecuali mustatir kan? Mustatir. Kalau mustatir takdiri dia kan? Nah, Ustaz. Kalau mustatir misal kadzaba atau kataba fi'il madhi Fi'lun fa'iluhu madhun dhamir mabniun wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiru anta itu Ustaz ya. takdiruhu huwa. 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 Nah, huwa. I'rabnya takdiri kalau mustatir berarti kan? Nah, Ustaz. Syukran warahmah. Afwan, Ustaz. Ayo asani. Kami sa'adtu haula'il masakina. Saya telah membantu. Telah membantu orang-orang miskin ini. Mana isim yang mabni? Haula'i. Haula'i, na'am. Isim apa dia? Isyarah. Isyarah mabniyun. Alal kasri. Mahalnya Mahali
Maf'ulun bih. Mahalnya apa? Mahalli nasbin. Mahali nasbin maf'ulun bihi. Ada di mabni Tu juga tutu kan? Domir apa tutu? Damir muttasil. Muttasil mabni ala Dhammi. Fi mahalli mahalnya fa'ilun. mahalnya rafin fa'ilan. Jadi contoh di sini pada isim yang mabni ya. I'rab mahalinya. Ikram. Ayo. Fitri asalis ataftu. Ataftu ala hadal maridi. Saya merasa kasihan. Saya merasa kasihan pada orang sakit ini. Mana isim yang mabni? Atofa? Atafa isim? Oh, isim. Atafa fi'il? Hada. Hadza. Na'am. Hadza isim. Hada isim isyarah mabniun ala sukun. Mahalnya? Halnya Mahalnya apa dia? Fi mahali apa? fi mahali nasbin, Ustaz. Bukan. Jarin. Fi mahali jarin. Sebagai Fi ismun majrur. ismun majrur. Na'am. Ismun majrur. Ada kan? Nah, Sedangkan ala harfun. Harfu apa malam harfun Harf apa dia? Ala seperti min, ila, fi. Apa tuh? Harfu ja, harfu jar harfu jar, mabni juga ala mabni ala sukun. ala sukun. Punya mahal nggak dia? Harfu jar punya mahal nggak? Tidak punya, Ustaz. Lah, berarti la mahalla laha. La mahalla laha min al-i'rab. Yang punya mahal ini hadza isim ya, isim mabni. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Apa sih isim mabni itu selain hadza yang Mufidri tidak pernah ketahui? Isim mabni selain hadza apa aja? Zalika. Enggak, selain isim isyarah. Selain isim isyarah ada isim-isim lain yang mabni. Kata sambung tuh isim Mausul. mausul Is- mabni kan? Istifham. Isim istifham juga. Isim mausul mabni ala sukun punya mahal juga dia. Ada mahalnya. Sama kayak hadza isim mabni. Fikran. Kamu Fitri. Apa, Ustaz? Sekarang Mufadur Rahman. Fi'il yang mabni Soal keempat. La tashrobannal ma'al kadir. Jangan sekali-sekali kamu Jangan sekali-kali kamu minum air keruh. yang keruh. Keruh, nah. Jumlahnya jumlah apa ini? La tashrob. Fi'liyah, Ustaz. Ini adalah la apa La nahiyah bukan, Ustaz. La nahiyah. La harfu nahyin wajaz. Wa jasmin. Menjazamkan fi'il. Fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari yang dijazam? Tashrobanna. Tapi dia bentuknya mabni. Ya kan? Bersambung. Mana bersambung dengan Nun taukid kan, Ustaz? I'rabnya tashrabanna fi'lun Tashrobanna fi'lun mudhari'un majzumun. mabni. Oh, mabniun. Wa alamatu. Mabni ala apa dia? Oh, nggak pakai alamat.
Ya. Litisolihi Mabni bi dulu sebutkan mabni di atas apa? mabni alal fathi. Nah, alasannya litisolihi. Litisolihi bin nuni taukidi sakilatu. Tapi mahalnya apa? Fi mahal Imahal jasmin. mahli jazmin. Lafadznya mabni, mahalnya jazam. Tuh, Imahal jasm. ya kan? Naam Ustaz. Ini Mufad Rahman. Jarabnya. La tashrabanna. La harfu nahyin. La tashrobannal ma'al kadiro. La harfu nahyin wa jasmin. Mabniun ala sukuni. La mahalalahu minal i'rabi. Tashraba. Fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisolihi bin nuni taukidi thaqilatu fi mahalli jasmin bila nahiyah wa Mahalnya jazam. Mahali jazmin, ya kan? Bila bila an-nahiyah. nahiyah Fa'iluhu dhamir. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Itu dia. Ittisalihi binuni taukidi as-saqilati. Mahalnya jazam tapi lafaznya Lafadznya mabni mabni. Wa nunu taukidi as-saqilatu wa harfun nunu tawkidi thaqilatu harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. huruf tak punya mahal. Tidak punya mahal i'rabnya. Wadah? Insyaallah. Saidah. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Saidah baca ulang contoh tanpa diartikan Om. Al-amsilatu. Saidah. Nah, Ustaz. Al-amsilatu wahid anta rajulun muzahhabun muhazzab muhazzabun isnan sa'attu haula'il masakina Alas. ataftu ala hadzal maridi arba'ah la tashrabannal ma'al kadira. Sini Om. I'rab yang mahali pada isim dan fi'il ya, fi'il mabni. Pada kata-kata yang mabni. Isim mabni itu misalnya domir, ya kan? Nah, Isyarah, isim mausul, dan di sini mudhari' mabni karena bersambung dengan nun taukid. oke, i'rabnya tashrabanna tashraba fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi bi nunit taukidi tsaqilati fi mahalli jazmi bila an-nahiyah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Syukran sama Saidah Santi Om. Afwan Ustaz. Murahma kita baca al-bahthu Om. Fadli. Ustaz, bismillah. Al-bahthu, pembahasan. Kalimatu anta fil misalil awwali mubtada'un. Kata anta yang terdapat pada contoh yang pertama adalah sebagai mubtada. Walam tadhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun. Dhammah tidak nampak padanya dikarenakan ia mabni. Nggak bisa hadzayu, hadzau, ya kan? Nah, Ustaz. Walau annasman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bidhammati. Seandainya dia berupa Dan seandainya ia berupa isim mu'rab yang maka menempati kedudukannya pastilah dia dibaca, maka masdar tadi dibaca dhammah. Pastilah dia dibaca. Oh, pastilah. Maka pastilah ia dibaca dhammah. Marfu dengan dhammah zahirah. Kalau anta diganti Muhammad misalnya Muhammadun,
Jadi Ya, Om. Muhammadun muhadzabun. Rajulun. Nah, Muhammadun rajulun muhadzabun. pasti dia zahir kan, nampak kan? Nah, Tanda i'rabnya bukan mahali lagi. Walidzalika yuqal. walidzalika yuqalu fi i'rabiha. Oleh karenanya dikatakan dalam mengirobkannya, innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Sesungguhnya ia mabni dengan fathah dan menduduki posisi rafa. Nah, itu i'rabnya. Kita sebutkan dia mabni 'alal fathah, mahalnya rafa. Sebagai apa mubtada? Wa kalimatu haula'i. Wa kalimatu haula'i fil misali tsani maf'ulun bihi. Dan kata haula'i yang terdapat pada contoh kedua ya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi dari fi'il muta'addi sa'atu kan? Sa'atu Nah, muta'addi itu. Walam tazhar. walam tadhhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun. Dan fathah tidak nampak padanya karena ia mabni. Isim mabni. Jadi nggak bisa dibaca sa'atu haula'a. Nah, Nggak bisa, Om. nah. Mabni. Walau Kemudian anna walau anna asman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati. Dan seumpamanya isim tersebut mu'rab, maka pastilah yang menempati kedudukannya, yang menempati kedudukannya pastilah ia mansub dengan fathah. misalnya kita ganti sa'atu Muhammadan, ya kan? Pasti di fathah zahir. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha. Oleh karenanya kita ucapkan dalam i'rabnya innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Sesungguhnya ia mabni di atas kasroh yang menduduki posisi nasab. Nah, menduduki isim yang sama dengannya sebagai maf'ul bihi. Isim mu'rab yang nasab. Walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadza fil misal tsalisi. Oleh karena sebab ini kita katakan dikatakan dalam dikatakan pada i'rab kata hadza pada contoh yang ketiga, innaha mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli jarrin. Sesungguhnya ia mabni di atas sukun yang menduduki posisi jar. Li'annaha masbuqatun biharfi jarrin, karena ia didahului dengan huruf jar. Ala tuh, ada ala kan? Nah. Ala hadza. Wa fi i'rabi fi'li tashrabanna terus saja. Fil misalil akhir. Fil misalil akhiri. Dan dalam i'rab kata fi'il tashrabanna pada contoh yang terakhir, innahu mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin li binaihi wa dukhuli la an-nahiyati 'alaihi. Sungguhnya ia mabni di atas fathah yang menduduki posisi jazm, menempati posisi jazm karena mabninya saja, karena mabninya dan masuknya huruf la an-nahiyah kepadanya. Nah, lafadznya mabni, mahalnya jazam adalah nahiyah, ya kan? La tashrabanna. Al-qa'idatu kaidah idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awil nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha. Apabila suatu kata mabni terletak atau terdapat pada tempat dari
dari salah pada salah satu satu tempat rafa dari salah satu kedudukan rofa atau nasab atau jar atau jazm tidak berubah akhirnya. atau yang berubah akhirnya. Wa yuqal Wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Dan dikatakan sungguhnya ia dalam posisi rofa atau nasab atau jar atau jazm ala hasabi maudhi'iha fil jumlati, sesuai dengan kedudukannya atau jabatannya dalam jumlah dalam kalimat. menurut tergantung kedudukan dalam kalimat. Jadi semua ini kata yang mabni ya. I'rab mahali pada kata-kata yang mabni. Kemudian juga tadi tambahannya 2 pada jumlah, sifat jumlah dan masdar muawwal tadi kan? Nah, Ya, misalnya. awal. Ini yang mabni saja. Ya, kita baca semula tanpa diartikan. Al-bahsu. Al-bahsu. Kalimatu anta fil misalil awwali mubtada'un. Walam tadhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bidhammati. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Wa kalimatu haula'i fil misali tsani maf'ulun bihi walam tadhhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadza fil misali tsalisi innaha mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun biharfi jarrin. Wa fi i'rabil fi'li tashrabanna fil misalil akhiri innahu mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin libina'ihi wa dukhuli la an-nahiyati 'alaihi. Al-qa'idatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Mafhum ya, i'rab mahali Insyaallah. Sekarang. Nah, Ustaz. Warahmah barakallahu fiik. Taufik barakallah. Ayo, fadli ayo langsung. Al-bahsu kalimatu anta fil misalil awwali mubtada'un wa lam tadhhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bidhammati. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Wa kalimatu haula'i fil misal tsani maf'ulun bihi wa lam tadhhar 'alaihal fathatu li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Walihadzal sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadza fil misal tsalisi innaha mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun biharfi jarrin. Wa fi i'rabil fi'li Tashrabanna. inna fil misalil akhiri innahu mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin libina'ihi wa dukhuli la an-nahiyati 'alaihi. Al-qa'idah. Idatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha
ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. Mafhum Ayu sekarang? I'rab mahali Allah mafhum. I'rabnya ulang Anta rajulun. Anta rajulun muhadzabun. Di sini i'rabnya kita dhamir munfasil aja sebutkan, jangan rafa. Dhamirun munfasil gitu. Dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, jadi mahal lafadznya mabni tapi mahalnya rafa sebagai mubtada. Jadi seandainya dia isim mu'rab diganti kata Muhammad kan, maka dia rafa dengan dhamma zahira Muhammadun rajulun. Jadi i'rab takdiri kan. Nah, ayo. Syukran. Ayo santai Fadl Rahman al-bahthu. Al-bahthu kalimatu anta fil mithalil awwali mubtada'un walam tadhar 'alaiha dhammatu bi annaha mabniyatun walau annasman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa kalimatu haula'i fil misali tsani maf'ulun bihi walam tazhar 'alaihal fathatu li annaha mabniyatun walau annasman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin walihadzal sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadza fil misali tsalisi innaha mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli jarrin di annaha masbuqatun bi harfi jarrin wa fi i'rabil fi'li tashrabanna fil mithalil akhiri innahu mabniun 'alal fathi fi mahalli jasmin li binaihi wa dukhuli la nahiyati alaihi al-qa'idah idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jasmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jasmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Ini alasan dia tidak dapat berubah akhirannya karena mabni Na'am Ustaz. mabni. Cuman dia punya mahal, punya kedudukan. Contohnya nih, sa'atu haula'il masakina. Haula'i kan fi'il muta'addi kan? Fi'il fa'il. Haula'i harfu harfu tanbih. Ula'i ismu isyaratin mabniun 'alal kasri fi mahal nasbin maf'ulun bihi. Jadi isim isyarahnya di sini dirinci, hanya bukan isim isyarah, dia harfu tanbih, baru ula'nya, ula'i isim isyarah. Jarak dekat dia kan? Oh, na'am Ustaz. Mabni kasrah, mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi dari fi'il sa'atu.
Jadi ada kesulitan nggak pembahasan i'rab mahali Pelan-pelan Ustadz, harus sering diulang-ulang dengernya. Syukran, Fadlur Rahman. Afwan Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ummu Fitri, al-bahthu langsung. Al-bahthu kalimatu anta fil misalil awwali mubtada'un walam tadhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa kalimatu haula'i fil mithali tsani Fi mahali raf'in gitu, nakira fi raf'in, mahalli raf'in ketanwin. wa Kalimatu kalimatu haula'i fil misali tsani maf'ulun bihi walam tadhhar 'alaihal fathatu li'annaha mabniyatun walau annasman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadza fil mithali tsalisi innaha mabniyatun ala sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun biharfi jarrin wa fi i'rabil fi'li tashrabanna fil mithalil akhiri innahu mabniyun alal fathi fi mahalli jazmin libina'ihi wa dukhuli la annahiyati alaihi al-qa'idatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Nah, ini kata-kata yang mabni, isim yang mabni atau fi'il yang mabni. Dia meskipun mabni punya mahal, punya kedudukan. Sebutkan Ummu Fitri isim-isim yang mabni. Apa saja? Pertama isim Isyarah, isyarah, isim mausul, mausul, apalagi isim istifham, istifham, apalagi dhorof, dzaraf ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mabni misalnya amsi mabni, betul? Amsi. Kalau qabla mu'rab. Domir, ya kan? Isim domir. Semua domir mabni kan? Na'am Ustaz. Semua domir mabni. Itu dia isim yang mabni. Syukran. Ummu Fitri. Afan Ustaz. Musa'ida al-bahthu. Fadli Al-bahthu kalimatu anta fil mithalil awwali mubtada'un wa lam tadhhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa kalimatu haula'i fil mithali tsani maf'ulun bihi wa lam tadhhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walidzalika yuqalu fi i'rabiha
innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Wa li hadzal sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadza fil mithal tsalithi innaha mabniyatun 'alas sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun bi harfi jarrin. Nah, وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الآخر إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا الناهية عليه. القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا تغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب مواضعها في الجملة. Jadi semua isim yang mabni, dia i'rabnya mahalli. Kalau Maryam, mabni apa mu'rab? Mu'rab. Maryamu. Mabni apa mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Maryam. Maryamu. Mu'rab. Cuma dia mamnu Mamnu'un minas sarfi. minas sarf ketika dijar, jarnya Dengan fathah. min Maryam. Bukan mabni itu. Mu'rab. Mu'rab minas sarf. Syukran, Musaidah. Afwan, Ustaz. Mukardina hadirah. Hadirah, Ustaz. Kali ahlan. Al-bahsu. Ya. Al-bahsu kalimatu anta fil misalil ula mubtada'un. Misal itu muzakkar. Fil misalil awwali. Oh ya. Fil misalil awwali. Fil misalil awwali mubtada'un. Walam tazhar alaiha dhammatu li annaha mabniyatun walau annasman mu'roban ya mu'roban halla mahallaha lakinna marfu'an bidun lakana marfu'an bidammati walizalika biqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun alal fathi fi mahalli raf'in. Wal kalimatu haula'i fil misal lisani maf'ulun bihi walam tazhar alaihal fathatu li'annaha mabniyatun walau annas man mu'roban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walizalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun alal kasri fi mahalli nasbin walihadzal sababu yuqalu walihadzal sababi yuqalu fi i'rabi kalimatu hadza fil misali sali i'rabi mudhaf fi i'rabi kalimati yes fi i'rabi kalimati hadza fil misali salisi innaha mabniyatun ala sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun fi harfi jarrin wa fi i'rabil fi'li tasrabanna fil misalil akhiri innahu mabniyun alal fathi fi mahalli jazmin li binaihi wa dukhuli la nahiyati alaihi. Qa'idatu
Al-qaidatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'il raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in awin nasbin aw jarrin aw jazmin belum ala hasabi ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Jadi kapan i'rab mahal itu terjadi, Om? Dengan isim tertentu, Ustaz. Ada kata-kata yang mab? Ada kata yang mabni. Mabni. Mabni, kata-kata yang mabni. Ini Om, contohnya sebentar ya. Iya. Kita tampilin apa sih kata-kata yang mabni atau fi'il yang mabni itu? Kata-kata yang mabni. Contoh ada berapa kata ini? Al-ismul mabniyu. Al-ismul mabniyu huwal ismul ladzi yalzamu akhiruhu halatan wahidatan mislu. Ya, isim yang mabni adalah isim yang senantiasa dalam satu hal keadaan. akhirnya. Satu Keadaan. Seperti alladzi itu. Alladzi isim apa? Alladzi isim mausul. Taqul hadaral ladzi najaha. telah hadir orang yang Berhasil. Alladzi isim mausul. mabni. Hah? Mabni sebutkan. Oh iya, mabniun ala sukun. Mahalnya fi mahal Fi mahalli raf'in, Ustaz, fa'ilun ya. sahih. Yang kedua, ra'aitu. Ra'aitul ladzi najaha. Saya melihat orang yang Saya melihat orang yang berhasil. alladzi itu sama juga isim Mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. mahalnya beda kan? Nasab di sini. Yang jar salamtu ala ladzi najaha. Saya mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam kepada orang yang berhasil. Alladzi sama isim Alladzi ismun mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Mahalnya jar sebagai ismun Majrur. Apa saja isim yang mabni lainnya? Minal asma'i. Minal asma'il mabniyati atau isim yang mabni. Isim yang mabni ad-dhamir mislu huwa ana. Nahnu antahum hiya hunna. Ya kan? Domir, semua domir mabni tanpa pengecualian. Yang kedua ismul Isyarati, isim isyarat mislu za. Ya hadza, hadhihi, dzalika, ulaika, haula. Kecuali yang musanna dia mu'rab. Hadzani, hadzaini mu'rab. Yang ketiga Al-ismul mausulu mislu allazi, allati. Alladzina, allati. Isim mausul yang mustarak juga man, ma. Ya. Yang keempat ismu syarti mislu man yufsi sirrahu yasir abdanil lil. Apa ini, Ustaz? Li ghairihi. Isim syarat menunjukkan syarat. Isim syarat menunjukkan syarat. Contohnya barang siapa yang menyebarkan rahasianya, yes. Dia menjadi hamba untuk orang lain. Dia menjadi hamba untuk orang yang lain. Nah, di sini disebut isim syarat. Syarat. Jawabannya yasir tuh, ada yasir.
jawab syaratnya. Kemudian yang kelima, Ismul istifhami. istifham, misal, Mislu man yarda an yasira abdan li ghairihi. siapakah yang ridha menjadi Siapakah yang ridho menjadi apa tadi? hamba untuk lainnya, hamba untuk orang lain, Ya Ustaz? hamba untuk orang lain. Hamba untuk orang lain. Man isim, Man isim istifham. mabni Mabniun ala sukun fi fi mahal, mahali raf'in mubtada Ustaz. mahalnya rafa mubtada. Sama kayak man sebelumnya, mahalnya rafa. Wal ismul mabni, Wal ismul mabniyu yu'rabu hasaba mau mawaqihi fil jumlah mauqi'ihi, mauqihi fil jumlati. isim yang mabni itu Isim yang mabni itu mu'rab i'rab di i'rab disebabkan hasaba, menurut kedudukan, sesuai kedudukannya. sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Enggak satu mahal, enggak satu kedudukan, berbeda-beda sesuai kalimatnya. Sekarang karina tuh di sini ada lima, ada lima. Ustaz, jazakallah khairan. Umur Rahma kita berlatih ya. Nah, Ustaz. Tamrinatun. Tamrinatun, latihan-latihan. Wahid, bayin ma fil ibaratil atiyati minal kalimatil mabaniyatil lati fi mahali raf'in wallati fi mahali nasbin wallati fi mahali jarrin wallati fi mahali jazmin. Jelaskanlah apa yang terdapat dalam ungkapan berikut ini dari kata-kata mabni yang menduduki posisi rofa dan yang menduduki posisi nasab dan yang menduduki posisi jar dan yang menduduki posisi jazm. Nah, jadi tugasnya Umur Rahma, sebutkan dulu kata yang mabni nanti ya. Nah, Ustaz. Dan halnya apa? Kita artikan ra'aitu rajulan minal ladzina jarabul umur. jarrabu gitu. Tasydid. Jarrabu, Ustaz. Jarraba yujarribu. Oh, jarrabul umur. Nah, saya melihat seorang lelaki di antara orang-orang itu Ustaz ya. Nah, di antara orang yang berpengalaman. Jarrabul umur artinya yang berpengalaman. Maksudnya itu ungkapan jarrab. Jarrab kan mencoba urusan-urusan, maksudnya berpengalaman. Fasa'altuhu anis sifatil lati tuksibul insana qabulan fi hadhihi dunya. Maka saya pun bertanya kepadanya tentang sifat-sifat yang bisa menjadikan manusia diterima di dunia ini. Apa sifat-sifatnya itu yang dia dapat diterima di kehidupan dunia? Faqala, dan dia berkata, amilin nasa. Pergaulilah manusia. Bergaul dengan manusia. Bergaulah dengan manusia bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Dengan apa yang kamu suka? Dengan apa yang kamu suka. Mereka bergaul dengan sama. Dengan apa yang kamu suka, mereka bergaul denganmu. Nah, gitu. Jadi amil bermuamalah dengan manusia, pergaulah manusia. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang kamu suka mempergaulimu. Yang kamu suka mereka bergaul denganmu. Dengan pergaulan yang baik kan, maksudnya kan? Ya, Ustaz. Wajamil
Wajamil ma yujamiluka. Man. Wajamil man. Wajamil man yujamiluka. Dan sopan santunlah Dan bersopan santunlah dengan pada orang yang bersopan santun kepadamu. yang bersopan santun kepadamu. Wala tuqassiranna fi wajibin alaika. Dan janganlah mengurangi. Jangan sekali-sekali tahu gitu, Om. Dan janganlah kamu sekali-kali mengurangi Kewajibanmu. Wala tumakkinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Jangan kamu memberi kesempatan. Tumakkinanna. Jangan sekali-sekali kamu memberi kesempatan. Wasyian, seorang pencemar, bagi perusak, seorang pencemar untuk merusak hubunganmu dengan manusia. Nah, itu dia sifat-sifatnya. Bergaul dengan manusia dengan baik, sopan santun, jangan mengurangi kewajiban, jangan beri kesempatan pencemar yang merusak namamu dengan manusia. Tanpa diartikan ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabul umura fasa'altuhu 'anis sifatil lati tuksibul insana qabulan fi hadhihi dunya. Faqala amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka wa jamil man yujamiluka wala tuqassiranna fi wajibin 'alaika wala tumakkinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Nah, sebutkan tugas pertama Murahma, kata yang mabni, baik isim maupun fi'il. Terserah. Minal ladzina, Ustaz. Al-ladzina isim mabni. Isim apa dia, Om? Ismul mausul. Mabni ala? Mabniun ala al-fathi. Mahalnya? Mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin, Ustaz. Mahalnya jar sebagai? Ismun majrur. Majrur bimin. Bimin di awal. Nah. Syukran, Murahma. Afwan, Ustaz. Ayo, langsung. Ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabul umuri. Umur maf'ulun bihi. Jarrabul umura. Fasa'altuhu 'an sifatil lati tuksibul insana qabulan fi hadhihi dunya. Faqalu Faqala amilin nasa bima an yu'amiluka bihi wajamil man yujamiluka wala tuqassiranna fi wajibin alaika wala tumakkinna wasyian an tidak ma bainaka wa bainan nas. Sebutkan satu isim mabni atau fi'il mabni, ayo. Fa'il fasa'altu ya Ustaz. Sa'altu itu domir apa namanya? Isim dia. Domir muttasilun. Mabniun ala mahalli raf'in fa'ilun Ustaz. Mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Domir sa'altuhu juga kan? Hu. Nah gitu, alaika ka atau ka alaika ka domir mana alaika. Alaika di akhir tuh, sebelum akhir. Fi wajibin alaika ka domir Domir muttasilun mabniun 'alal fathi. Mahalnya apa? Mahalli jarin ismun majrur. Banyak domir, isim domir mabni semuanya kan? Isim domir. Bukan ayo. Fitri. Ra'aitu
Ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabul umura fasa'altuhu anis sifatil lati tuksibul insana qabulan fi hadhihi dunya Na'am. faqala amilin nasa bima tuhibbu an yu'amilu kabihi Bihi. an yu'amilu kabihi Wajamil. wajamin man yujamiluka wala Hmm. tuqassiranna fi wajibin alaika wala tumakinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Sebutkan Ummu Fitri kata yang mabni. Sa'al itu udah tadi. Sudah dijawab sama Ummu Ayu. Hah? Ra'aitu, na'am. Ra'aitu di awal. Selainnya, selain domir. Selain domir. Ra'aitu juga sih. Mahalnya rafa fa'il. Selain domir, ada lagi. Hah? Jarabu juga wau jamaah kan? Wau jamaah domir. Wau jamaah domir. Domir mut. Domir mutasil. Domir mutasil mahalnya apa dia? Fi mahal raf'in fa'il. Fa'il, na'am. Wau jamaah. Babas. Syukran Ummu Fitri. Hujan sana ya? Iya, hujan di Fatahkan. Babas. Ummu Fadlur Rahman. Wau jamaah betul. Fadli Ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabul umura fasa'altuhu anis sifatil lati tuksibul insana qabulan fi hadhihi dunya faqala amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi wajamil yujamiluka wala tuqassiranna fi wajibin alaika wala tumakinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Nah, dari tadi domir Selain domir, sebutkan isim yang mabni. Hadhihi Hadhihi isim isyarah mabniyun. mabniun alal kasri Mahalnya apa? di mahali jarin Jarin ismun majrurun bi fi itu sebelumnya, fi. ya kan? Na'am Ustaz. Ummu Fadlur Rahman. Ustaz, jazakallah khair. Ummu Sa'idah, ra'aitu rajulan minal ladzi jarrabu minalladina Ra'aitu rajulan minal ladzina jarrabu al-umura fasa'altuhu anis sifatil lati tuksibul insana qabulan fi hazihi dunya faqalu amilin nasa bima tuhibbu huwa mufrad. Faqala amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi wajamil man yujamiluka wala tuqassaranna fi qassara yuqassiru wa tuqassiranna fi wala tuqassiranna fi wajibin alaika wala tumakkinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Sudah sebutkan
Satu isim atau satu fi'il mabni. Tuqassiranna Nah, fi'il tuqassiranna fi'lun. tuqassiranna uh, fi'lun mudhari'un. Terus Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. alal Mabniun ala kasri litisalihi bukan ke alal kasri ra tukassira mabniun ala fathi litisalihi binun litisalihi binun tauqidi fi mahal fi mahalli jazmi fi mahal jazmin bila bila anna annahiyah tumakkinan sama itu juga tumakkinan tumakkinanna kan sama kan mabniun ala fathi mabni fathah mahalnya jazm jazam syukran Saidah afwan Ustaz. Ummu Kardina ra'aitu Ra'aitu rajulan minal ladzina jarabu al-umuri. al-umur maf'ulun bihi mansub Al-umura. Fasa'altuhu anisifat illati taksibul aksaba yuksibu tuksibu tuksibul insanu qabulan maf'ulun bihi menjadikan tuksibu artinya menjadikan membuat tuksibul Ta'ad. nampak tuksibul insana qabulan fi hazihi dunya wa qalu Faqala amin bukan faqalu ya faqala ya wa qala amilun nasi bima fi'il amr a amil amilin nasa bima tuhibbu an yu'a miluka bihi wajahil juga Ustaz. Omar juga Jamil penjahil apa entah wajamil wajam ay man yujamilika ya, salah. marfu wajamil man yujamiluka Yujamiluka ya wala tuqassiranna fi wajibin alaika wala tumakkinanna wasiyan an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Bagus, sebutkan satu kata yang mabni. Fadhali Om. Sudah diambil Pak. Domir kah Ada sudah. lagi tuh. Ada lagi isim mausul, satu isim mausul di ujung baris pertama. Allati. Allati itu isim Allati isim mausul. mabni. Mabniun ala sukun. Mahalnya apa dia? Na'at Ustaz. Nah, fi mahali. Fi mahali Mahali jarin gitu. Fi mahali jarin. Sebagai Fi mahali jarin na'tun. Na'tun li sifat. Kan sifat man'utnya majrur. Berarti na'at majrur juga fi mahali jarin na'tun li sifat. Ya Om? Ya nampak. Wajamil man. Man juga nih. Man isim Isim mausul. Mausul akil. Mabni. Mabniun ala sukun. Fi Mahalnya apa? Nasbin. Nah, fi mahali nasbin sebagai Maf'ulun bih dari jamil. Jamil. Nah, gitu Om. Santi Om. Barakallahu fiik. Ummu Rahma bima. Ma juga tuh Om. Ummu Rahma bima tuhibbu. Ma juga isim apa ini? Ummu Rahma aja. Ummu Fadlur Rahman bima. Bi ada ma tuh Om.
Ma apa ini? Ma Dengan apa yang? Ma yang berarti mausul. mausul mabni. Mabni ala sukun. Mahalnya apa? Fi mahali jarin. Halijarin sebagai isim Sebagai isim majrur. majrur, ya kan? Bima bi harfi jar. Ma-nya ma mausulah. Ya. Na'am Ustaz. Syukran. Fadhil Rahman. Sampai sini coba kita. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Maaf.